वासुदेवाय नमः। पंचम स्कंद सप्तदश अध्याय। सप्तदश अध्याय रे गंगागम मर्त्यपुरे इलावृतरे रुद्रदेव करन्ति संकर्षण स्तव। श्रीशुकवाच शुण राजन परीक्षित से यज्ञ पुरुष अच्युत माया बामन अवतार ताहांक माम पयर जहा कनिष्ठ अंगुली रे ब्रह्मांड बाजिला निर्भरी तहु अद्भुत जड़धार कियो वा देवा कोटांतर पूरित नाश स्मरणे प्राणी तरंती स्नान पाने तहु चलिला अति खरे पड़िला तुंग पर्वतरे ध्रुव परम भागवत जानिला विष्णुपाद दक भक्ति जोगरे बस हुई आनंदे रुम फूल कई मार्जन करिवा निमंते शिरोरे घेनिला तुरीते तेणु शपथ मुनिगण प्रभाव जानी तत्क्षण सकल आत्मा भगवाने तप समाधि योग ध्याने मुख्य कारणे से भजंती प्रभुर महिमा जानती से जल पाई तुष्ट हुई जटारे थुईले से नहीं कहूँ से बहुत प्रकारे हिंदू मंडल जे शून्य काहाकू लक्ष्य करी गला ब्रह्म सदने से पड़िला कहूँ से चारि धारा हुई चतुर्धा रूप पूर्व होई गुण परीक्ष रूप वर ए नाम चचार ताहार सीता ओळका नंदा दुई चक्षु भद्रा नाम कुवही चारि दिगरे भ्रमंती सिंधुरे प्रवेश हुअंती ब्रह्म सदनु सीता जाई केसरी केसरा चढ़े से भ्रमई अध धरे भ्रमी जाई गंधमादने से पड़ई तार संगरे विहरी भद्राश्र वर्ष शुद्ध करी क्षीर सिंधुर पूर्व भागे प्रवेश करिअछि बेगे ब्रह्मा सदनु चक्षु जाई माल्यवंत शिखे पड़ई केतुमालर मध्य देई पश्चिम समुद्रे मिशई मेरु शिखरु भद्रा जाई उत्तर दिगरे भ्रमई उत्तर कुरु बेड़ी खरे समुद्रे मिशई उत्तरे अलकानंदा नाम होई बहुगिरी रे से भ्रमई सुवर्णगिरी हिमालय ताकु करी से आश्रय अति प्रखर बेग बसे पड़ई भारत बरसे तहु लवण सिंधु जले प्रवेश हुई निश्चले अन्य जे नद नदी जेते शत सहस्र जेझा मते नाना गिरि जात हुई सिंधुरे प्रवसंती जाई भारत वर्ष राजन ए कर्म क्षेत्र बोली जान परे अष्ट जे बरस स्वर्ग लोकंकर वास तहि पुरुषंक आयुष 10 सहस्र जे बरस देवता तुल्य पराक्रम नित्य सहेति सन्ति नवीन परम आनंदे से नित्य विहार युवती संगते स्वर्ग भोग शेष भागरे देवे बहंती सही पुरे तहि रे देव श्रेष्ठ माने आनंदे हरषित मने सुर सुंदरी वृंद मेले विहार करती निश्चले षड ऋतु एक समये जहि अछंती एक ठाए नाना कुसुम नाना फल सुगंध समीर शीतल विकच नाना पुष्प भरे लताए बेष्टित उपरे सदन आकारे आच्छादी वृक्षलतारे छंदा छंदी अति मंजुल मनोरम निबिड़ लतार सदन पर्वत द्रोणीषु शीतले निर्मल नाना शीत जले रुचिर पंकज सुंदर सुसंच दिशे परोवर जलरे राजहंस माने क्रीडंती हरषित मने कलकुक्कुट कलहंस चक्र कारंडव सारस मधुरे नाना ध्वनि करे कले से क्रीडंती विहरी जले से क्रीडंती विहरी हेमंते नाना सुख स्थले सुर सुंदरी वृंद मेले अमर वृंद तुष चित्ते तप करती जेझा मते तपर बले ताहांकर करुणा करती श्रीधर नवगर से राजन से जेवनादि नारायण लोकर निस्तार कारणे अछंती प्रभु अनुक्षणे से पुण्य इलावृत वर्ष भव जे कई पुरुष भवानी साप जुगु तहि अन्य पुरुष वास नाही न जानी केही तहि गले दक्षिणे स्त्री भावरे मिले तांक सापर कारण पछे कहिबा हे राजन
ଭବାନୀ କୁଟି ନାରୀ ମେଳେ ଯାହାଙ୍କ ପଦରେ ଖଟିଲେ ହେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନନ୍ତି ଚତୁର୍ବିଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଚତୁର୍ଥୀ ତାମସୀ ଯେ ଜାଣୁ ଯାହାର ନାମ ସଂକର୍ଷଣ ତହିଁ ସ୍ତୁବନ୍ତି ଶିବ ଧ୍ୟାନେ ତାମସୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସଂକର୍ଷଣେ ରୁଦ୍ରବାଚ ନମସ୍ତେ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ଅଶେଷ ଗୁଣ ଜହି ବାସ ବ୍ୟକ୍ତ ଅନନ୍ତ କାରଣ ଅଜୟିତ୍ୱର ଚରଣ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ପର ତୁହି ପ୍ରକୃତି ଥାଇ ତୋର ତହିଁ ଭୂତ ଭାବନ ତୋର ନାମ ତୋ ନାମେ ଭବ ଖଣ୍ଡନ ଯାହାର ନାମ ଗୁଣ କର୍ମ ମନ ବଚନେ ନୁହେଁ ଗମ୍ୟ ଅପରେ ମାୟା ଗୁଣେଛନ୍ତି ସଂସାରେ କରିଅଛୁ ବନ୍ଦୀ ମଧୁଆ ସବେ ତାମ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ଶୋଭଇ ଯାହାର ଲୋଚନ ଦିଶଇ ଅତି ଭୟଙ୍କର ନାଗବଧୂଙ୍କ ମନୋହର ଯାହାର ସଦୃଶ ପରେ ନାହିଁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଳୟ ପାଳନ ଏ ସର୍ବ ଯାହାର ଅଭିୟାନ ଯାହାର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଅନନ୍ତ ନାମ ସେ ବୁଲାଇ ଯାହାର ସଂଖ୍ୟ ଶିରେ ମୋହି ସଂସର୍ଗ ପ୍ରାୟ ବିରାଜଇ ଯାହାର ତହୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଅଜୟ ସଂସାର ସର୍ଜଇ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଆମ୍ଭେ ଯେ ସକଳେ ସେ ବୁଝୁ ଯାହାର ପାଦ ତଳେ ରଜୁବନ୍ଧନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଅଛୁ ରହି ଅନୁଗ୍ରହ ରୁଚି ଯାହାର ଅଭିୟାନ କରୁ ଏ ସଂସାର ତ୍ରିଗୁଣ ସଙ୍ଗତେ ବନ୍ଧନ ଯାହାର ମାୟାରେ ପ୍ରାଣୀ ମନ ତ୍ରିଗୁଣ ବସେ ଭୂହି ହୋଇ ଜନ୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣଇ ତେସନ ମାୟାକୁ ବିସ୍ତାରି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତେ ବିହରି ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଠାକୁର ସୁଜନେ ଶୁଣ ହେହୁ ବାଣୀ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ପରିମାଣୀ ସେ ପ୍ରଭୁ ଚରଣାର ବିନ୍ଦେ ମନ ନିବେଶୀ ଅପ୍ରମାଦେ ଓଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଜନେ ଶୁଣ ଏକ ଚିତ୍ତ ମୁହିଁ ପାମର ଦୁରାଚାର ଭୁନାଥ ମୋତେ କୃପା କର ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭୁବନ କୋଶେ ସଂକର୍ଷଣ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ନାମ ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ।